terrasse que sam na maza papa pusa beto terrasse que sam na maza que sam matiki ve kana pour la ngeka tukaka yelo za matiki na terrasse samba ya uke futuka na pour terrasse ka sala sam na maza na batu mbakila ka yawo embo muna baka na banki yawo embongo yeriyo bazu byo kuzoba fuku baka bongo ei kati mjimuna kudia muve nira yifa sombo mobimi nira ka yifa sombo mobimi naka bien na baki vous habillez naka ça signifie on ne met pas l'homme qu'il faut la place qu'il faut quand vous avez que bon qui a yindi ça va bien si la vaillante qui a le quoi comme 23h 1h 0h bakere ku violer bana vraiment ça c'est ku singa nkangu bali ndo kwa mzinzi kwa ba kimi bete bana sui kai ningane kai bombe ndo kibaba mais qui non c'est que en 5 kima ya place nous abadia oti papa kumeza vana kuiza kwa kuzika nzila tula mtoto nzila bagezika kaya na mtoto ve yale mambo ya tsoni nzila bagetula kama makadama Ba mama mbote na benu subilandi ya sentir radio télévision mkina kiese mingi ya kumono benu ya kamingi na ntwala ya bila mizibi ya beno na kulanda kangunga ya sara mtindu ya kokotlaka na sabala mvimba kutala kaka kumona kaka kansi kutuba kave beto na sentir radio télévision na kumona na kutuba dila mosi na kilumba ntete ya sabala betu buzaka monse beno ngunga ya sara ya budila kanal metela inza ya mvimba vanaka kembela nkinzi ya croix rouge ngunga ya sara ya bulaka betu monsaka bedia kaniki mutindu ngunga ya sara ya budila na inzo ya mbuta venamba kitisadi ya santé radio télévision vanaka kembela mvula ya lubutu kuna yandi ngunga ya sara ya bulaka betu monsaka bedia kangunga ya sara mutindu ya kokotila kanal metadila kukota na ya kubima ya ba ministre ya ikuzaka bikana ya itata gouverneur mekuza kotisa pe ba ya imebima na gouvernement na yandi ngunga sara ya bulaka ngunga ngele beto bantu yina bandaka na 1974 neti kaka mwafi mouvement ya tata Henri Dina na batu antima mbote na kusunga ba blessé na batu voanda na quelques centimètres ya lufwa na guerre na Italie ya mekuma bubu yai to yakuma depuis ba ane mingi Croix Rouge nga na kutala ba effort ya bao kupesa ba ulongonya ba Nations Unies ba metu ba konso kilumbu ya le 8 mai yake voanda journée mondiale de la Croix Rouge nga na kilumbu bubu yai na ba pays mingi na monde ba Croix Rouge bakena kusangana samu na kufelicite tete kisalo bau yake le benevola bake futa bau ve bake baka mbongo ngana ve kasi na manima kufelicite kubaka ba initiative nkakankaka samu Croix Rouge ya kwenda na ntwala nga bafeti yango kele na ba pays mingi ya Europa ya Amerika ya Asia ya Afrika pe awa na RDC ba Croix Rouge bake ya kusosa ve luala kaka sala accident voanda pena lufua ngeke mona bao ngana manima kusala bakelomba ngepe facture ve na matadi bake sangana na damar ba Croix Rouge nyonso samupe na kutubila kaka mambo ango analyse kufelicite na kuzaba ni faso kukwenda na ntwala ngazabaka nge mutuke na kutala santé radio télévision le 8 mai yake journée mondiale ya Croix Rouge beto na santé radio télévision si canadien mwikele toke tuba Bunga ngele doze beta bantu banda kilumbu ya sabala le 29 avril meluta tazaki
Zaki Mbadu gouverneur ya province andi salaka remaniement ya gouvernement nandi andi me remanier kusoba ba ministre ba membre kaka ya gouvernement nandi ya wina na manime ya kuremanier mutindu yakefu andilaka bayankaka mekwenda ba ministre kaka mekatuka yoywe ba mekwenda ba mekatuka ki ministre bayankaka pe anime changer bao ngemekatuka kwaku ale ela ba kwenda kuna luta na ndambu yankaka yandia sala play bayankaka katuka bima la gouvernement ya wina na bantu ina mekatuka baina mekwenda baina mezaula bamepesa yoyo na baina mebikana to baina mekota na bandamu nyoso zole bakana kusalaka ba remise reprise bete bantu remise reprise kubiembika na kuyantika kubaka kubanda mutwa tama yandina mekwenda nimebiembika nimepesa na yandina mekuza kote etala munwe etala mtindu yavu andilake tala dossier kingandie tala dossier ine yawo yae yana peme kota nimebaka mutindu na ekele mutindu na ale anmebaka yankaka wele yankaka mebanda yawina yasala maka kilumbu ya sabala samna kumanisa na mama Gema Diloya Odette na Adolphe Sambu Mabiala Adolphe Sambu Mabiala mambo metadila economy plan commerce yani mekuma fumu nao ministre nao yawande kuendaka na muntu vuandaka kipeke mambo ango mama Odette Gema Diloya yalo lenkatuka hanko ena yani sambasa remise reprise ayabula solo imtindo kutuplay vuandaki ngibaka yayi baka yina telema kiti mmevuanda mtindo yakivuandaka na kisiso yatomaka salama na manima babu disoko ngunga mama Odette Gema Diloya metuba bamfula yiya mevuana na gouvernement ya mesadisa munu mutoma zaba province mutambula musala yayi musala yina musala play mevutura matondo na tata gouverneur ya province Tazaki Mbadu situ di mavungu mevutulila yandri matondo na ndamu nani pe tata Adolphe Sambu Mabiala anvu atia veste na cravate na remise reprise yandi akan budisoko ngunga na kutubaka mudiaka metonda tata gouverneur kitata mana kusala kisalu samu ya kwenda kuntu alaka na manima mama Odette Gema yandi kaka vuandaka ministre ya finance lokola mbuta muntu vodi luakidi yani mekuma ministre ya finance yani biakandi kuizaka mekita na jeep yandi pe vest and mekota bamevuanda pena yandi remise reprise diaka beto bantu yavuandaka benda bika baka yayi vutula yina etala mtundu ya yavuandaka etala yina ekutu baluka vutula telama vuanda kwe nyonso yameluta mtindu ya mbote pena chuka tata vodi kuluakidi Maurice yani pe mbudizo ngunga metuba mekuma ministre ya finance a ministre repose ya mepsalisa muzaba mambo mingi ke lutana mambo ngo ki ministre de finance samu munu mvuandaka munu directeur ya cabinet ya gouverneur mukebuta ve ruya yimpa lokola ngoma ministre de finance buisoro ko mutie bandaka bitina taramba ngona ntwala yakwenda hetambula mbote samu tata gouverneur aya ngalala ambika fuema mtindu anmesoba remaniement mtu anmesoba wa ministre mtu anmesala remaniement beto batu yamewakana kingolo lumbu ya beto bantu baremaniement ngolo mena yaya bankaka bele bankaka bizidi yabika ngungangele beto bantu kinzi feti mayangi na inzo avenombaki nga tobeza abani mwangisi ya ntangu na Santé Radio Télévision kasi anikepediaka fondateur ya Écho de la Jeunesse Association nga kilumbu ale 6 Mai kevuanda anniversaire na yandi kilumbu ya mbutukulu kasi na kilumbu ngo membre yankaka diaka Camille Muto yandi pe kilumbu nandi ya anniversaire ngana fasoka bake ba membre ya association mosi basangisaka kinzi yango ya luta na inzo ya venombaki kasi na kubanda mambo ya kubebisa ba exigence ya association ikeleve babandaka na réunion ya konso dimanche na réunion ngo batubila mambo mingi na fasoka katata president Pacheli Mantuba yandi mosi na ku presider réunion ngo ani tubila ba conférence débat yina association ke animé na ku organiser na kubanda na mois ya septembre ya ane yai diaka ba stratégie ya kubenda ba membre na association
kasi na collaboration ya direction ya Matadi na ya Boma kaka na École de la Jeunesse. Kana manima réunion mayangi mebanda kunwa kudia kuyimbila muyimbu ya joyeux anniversaire na tata Venambaki na tata Camille Muto. Nga kiese beto bantu tomeza bana ba anniversaire mambo ambote kaka toketubila na mutongoke na kufete zingange kufuwa na 200 ans okutu sumba bainzo ba voiture kwela keto mbote nyonso inda ba message ave ya bonheur batubila ka Venambaki na Camille Muto bao batu kiese bametuba ça va droit au cœur kiba kula ba Faransa yana kwenda tu droit na ntima kasi na manima feti yango kitoko na kitoko tata Feli Kubaya ina kele chargé ya suivi ya École de la Jeunesse hani tubaka bena komona awa tomekwiza na incho ya fondateur ya beto ya association tofana na réunion extraordinaire ya mois de mai tomekwiza pediaka samu na kusepela kitwadi kinji ya lubutuko ya panya beto Vena na Camille Muto bapangi yao bemona beto tomekwiza sangana awa en plus tomekwiza tubila samu na ndiatulu ya imvuka na beto tomekwiza diaka samu na kuyangalala na bapangi na beto nyonso ya association ina nyonso ke zola kwiza vanda kitwadi na beto na kati ya Kimvuka École de la Jeunesse comme Kimvuka ina ekele samu na bantwenia beto kwiza beto mingi yake kitoko mingi beto ke sepela na bamambo toke tubilaka awa ya mewakana na Kingolo École de la Jeunesse kitoko kwani kaka beto na Santé Radio Télévision si Canadien Mwikele ya fweti tubama na Kingolo na klimu ya Zole Ngunga ya Bulaka betu monsinaka beno kilumbu ya Zole Ngunga ya Sara ya kwendaka budila na centre d'enrôlement ya Baoba kuna mosi ya ba président ya ba étudiant kwendaka sala pe enrôlement na kubaka carte na yandi ya électeur Ngunga ya Sara ya Bulaka betu monsinaka beno dia Ngunga ya Sara mutundu ya Bulaka na centre de santé la santé d'abord nene metela mavimpi ya Nkango Ngunga ya Sara ya Bulaka ya mansaka vebe tusaka montia bedia Ngunga ya Sara mutundu ya Kokotilaka na ville ya Boma kuna na salon mairie anige na pakula bantu couleur ya kitoko na kubungisa batu bantsuki ya vanda kento to bakala Ngunga ya Sara ya Bulaka Gungangele yakena kukokuta pe yakena kubudila na Mvuadu Miguel nga ngimekuwa na Mvuadu ngimekota na nzila wenze pene dibundu ya CAC tikemona centre tradi moderne la santé d'abord chez Dr Rifin kepesa kama vipi na nzila ya Bainti na nzila ya Bukoko o Kimbevo kama nsaka diaka ve o bambelo zila mul maladi playe o Mbaswe o pese o bamikolobwe o kubuta ve nyonso anike sala kakutu bilumbi yai anifana kama mwana jafana ba television recherche ya katula na bakati ya mfinda samu na mambote ya Nkao ngaima kwenda na Mvuadu en face ya libunda ya CAC kote na nzile ya wenzi ya Mvuadu ngekemona centre ngo la santé d'abord chez Dr Rifin bakema mtu sambauti na reception tinge kota na musuna docteur na bureau ngeme samba yange pharmacie pe ikele ya Bukoko kisika bankisi kele ya Bainti ya mutindu ngekebaka penzuti kuma ya moti yani mosi docteur hani budisaka Ngunga beno nyoso penza merci mingi na nzola inabilikana na kati ya munu parce que docteur Rifin mozaba ke beno nyonga mingi bilo melota bekena mona modiaka na ba télévision v mais mukile mukota na bilanga na kokonda soldat beno toujours ba recherche mufutuka de na boala na kokonda buela ba mayele yina beno zaba donasika mwe kona bakaba mayele ndo mune mefutuka beno diaka nina metuba kubanda bubu yai yina mezaba ke andikina kutungisa mana ba maladi ya ngolo ya kimpeve ya kinsuni ya vona o mari de nuit femme de nuit o prostate mene voitanga kani faso o no ba mambo kina do mbasu ba maladi nyo sina kina kutungisa nge kuiza na ya openda muke ede beno o no nge mutu ba parce ba yankaka nge pamuka and de point ko sa ba demande d'emploi na ba bisalo tibu ya bake bakade ya ndife baka kandifi donc batu mingi kina ko souffrir na ba mbevo mosi donc ça dit incroyable ba ndoza yimbi nge mutu kina ko na lota ba ndoza yimbi do yina notso na kutungisa nge
oh non mabuta ngeke butaka ve oh ngena problème de spirituel oh problème de kaini faso munda katanga oh banduta kuiza na centre de santé la santé d'abord chez docteur Rifin mukelawa samuna beno maladie na metanga na metanga ve beno kuiza na yao yina kana kutungisa beno kote noso beno kele ngefana na wapi boma mwanda Kinshasa wapi kabinda wapi beno kuiza atuka mke soutenir beno donc zaba faso yako buka beno babimbevo nyonso nakana ko kwamisa beno donc numéro à mon téléphone 089 87 69 855 089 87 69 855 089 87 69 855 on a numéro nanga na kopesa susu mosusu ya Africell ezali 090 090 vous comprendre kaka 090 66 37 098 nga ngunga imebula na système pe ya attention pila mosi keba bantu mingi mekuma tambula na nkumbu ya doktere Rifin o kutele tina muno o betikisala kana yani ye kala yengangu kale teknika sika nimemona tumekuza kuna mara mosi bo kila numero ya Dr. Rifin ni mosi ngeso na yani samngeza banga yani metinda muntu tope ani tinda muntu vetera kaka ba Dr. Luvunu mebutuka mingi na kumbu na yani na nzila ya Bukoko betoke tuba hambu mame gunga ei mebudila na centre d'inscription samuna kubaka carte de lecteur centre ya Baoba na Mbanza Matadi beto bantu mosi ya bana Matadi metu bati yandi pe anifona baka carte nandi samuna kumonisa na bapangi bambuta za bantu bakuku nyungu nyonso ya Matadi ti beto fona s'enrôler massivement beto baka ba carte d'électeur mingi samu ba siège pe ya buela makuna na parlement mutindi beko mona ndi babeta bakebo kilaka ndi diaka ona babeta véritablement na nord anime kuiza yandi kubaka carte d'électeur beno fona zabati ona babeta véritablement na nord anike mosi employé na ONG Mos International anitangaka na Tetembwa na Ramazani anike licencié na gestion financière na faculté de sciences économiques na Unikin anike na maîtrise ya finance perde manaka mosi ya cadre na entreprise mosi betre tanga kumbuve handi voandaka diaka président ya ba étudiant ya Matadi na Bukufi Asemat pe secrétaire général national ya ba étudiant ne Congo na njola ina ya kufutuka na Mbanza na kubaka carte de lecteur anime ya ngadala mutindu ba meyamba yandi nimona Matadi Mbanza velela beto bantu na ntangu animanisaka kubaka carte na kiese nyonso pe mayangi mutindu bapangi nandi ya tama memo nandi bambuta za bantu memo nandi andi budiso kangungo nyunga na yao samu ça fait 2 jours depuis mugena Matadi awa mais katuka ku constater ou muna ku constater na équipe ya Betonio que sensibilisation qui na sala mapenzave. Nous ne savons pas pourquoi mais katuka banda pont maréchal ti Belvedere mon avait ata même banderole ou affiche ya seni inagena kulomba population bakwenda s'enrôler ina ya kedi ambomosi ya Mbo TV parce que opération façon au Salamana il faudra plus sensibiliser population si cannabis tozo na participation ya Vanda massive mais même awa na centre mukele mumona ata même banderole venir affiche ve inagena otubage ya ke centre il y a enrôlement qui est levé et ça m'a fait très mal il y a que vraiment dire moment il y a pas si ça moment je pense que il faudra voir avec la CENI pour que Bakogagutu la nefis quelque chose ou un budget pour la sensibilisation. Mbuta babeta, ona babeta, yamewa kana na kingolo yawina. Beto pe na sala télévision si Canadien Mbuyikele betoketi ubaka chakudidi pekiti ndindi tangu ifwene. Ngunga ngele beto bantu mambo ya kusala bachuki kubunga
bongisa batuki na boma yamekoma mambo ya pamba samu salon mosi ya ipa mezibula salon mairie beto bantu benda bika salon de coiffure menata bifu ya putu bifu kana ya wapi ve kana ya iki kwe ina bifu ya putu ngemekota na salon ngemezimbakana tina boma ngemuntu nimekuma kana wapi yamezibula mielo yakena arepuela beto bantu na commune yawina bamebudisa ngunga samu na kubokila bakento banzelekete ba miss di bazair bahina kepe tsaba kento pamba kento kezo laka chuki vwanda bukete chuki yato malambwa chuki yakuma tinge kena kulutaka ngemutu ngemekituka lokola mwana mundele suki la kibakola bangala mbokilisa bakento nyonso ina ngezo la bato malenga yao mbote chuki kuma leke kwenda na salomeri bametuba wonga ya ngandra ve kisalu ya kitoko kanti na mbongo fyoti kwandi shere kwandi ve kubanga fike kemona salongo bukete propre himo ne banga propre tonge kwenda shere kwandi ve propre kwandi samu ba ubifu ya putu yawina bakliyavu andaka kuna mebudisa ngunga mama elengi owana na fularo sawa na kana fulara pamba tande skuna mama kitambala pelo kwa mtu mwa kufeli mobali so pendere nini metande na ye tala salon de komisa ngai mena na kufela pete e simba pete metande na ye mama yeso akufe madoka no paste boyana boka no paste boyana bino pardon ba bongisa bino makasi tande na kumi mama eloko kana Belgique nzoka kana boma awa boza wapi ba vrai chéri yamewakana na kingolo kanti fumu ya salon mairie na repuela yandi akani budisa kangunga samu andi sudikisa ti animesala salon yango samu yavwanda kaka viba tutalaka na TV na putu mutu mekwenda na salon tala bokete bamesimba chuki beto bantu lokola mutu ametu bayawa menati na bifu yango boma mivwanda kena kunika chuki luzingula mutu kopo peke na kati ngezola bana kusimbaka chuki ngena kudeda ka pelu luzingula mutu kopo nge kaka mebudisa ngunga kaba na boma na lela boma na lingango ba raison deli yango na joki ngena osala salon na boma parce que ngamo bona lu wani na sali suki parce que na suki eza suki nanga ya plantité eza naturel ya suki nanga tellement na traiter nanga bien na yebi ndeni ya entretenir suki nanga yango na baki pourquoi pas na ya pe na kati ya boma na mema pe maele nanga wana bandeko nanga pe ba entretenir pe suki na bango peza la bien na hache nanga naza nango poso nanga pe bino omona na yebi kosala poso nango ezala bien awa manzaka tala manzaka nanga oyo eza naturel manzaka oyo nabambi yango te eza naturel donc naza biloko nyonso naturel donc nakolakisa ndenge nini okosala mpo manzaka na yo ezala naturel ndenge nini suki nyo ekozala bien baride tout moins nayebi ndenge nini akobenda elongi po etikala kaka ya kobenda mpa ngai nakenda poto nake kozwa mayele wana na ye nango awa nalingi mutu nyonso ezala oza na mbongo eza oza na mbongo yaka kaka awa okosolola okosala kinaa yamewakana na kingolo yobiko na kilumu ya tatu ngunga ya kokutaka beto mosinaka beno ngunga ya sara kwendaka kokotila kilumbu ya tatu kuna na ndambu ya libongo bakuzaka kutana nzutu ya mwana bakala mosi ya kufwa na maza ngunga ya sara ya bulaka beto mosara biaka ngunga ya sara mutindu ya bulaka na vile ya Kimpese kuna tata president Mayuku vandaka na nzietolo na kutalaka bampangi ya club ya bafidèle ya Sora Télévision ngunga ya sara ya bulaka pepe tukuzaka monsi na bilaka niki mutini ngunga ya sara ya bulaka na inu ya tata dokotolo di donné dingitukulu na ena metadila kimbevo ya SS ngunga ya sara ya bulaka ngunga ngele beto bantu muntu mekufwa kutu ani kufwaka banda ntama awa toke na dibongo na komini ya Matadi na pembeni ya Fleuve Congo beto bantu nganzutu ya ibena mona kena kubodila kaka na plasi yai ya mosi ya badebrouillard awa na libongo tumezaba awa batuke
bimisaka basable kuteta mabanga bagravier kude menkaka kibakula bafalansa kasi mosi na bawu kufuaka banantama okutu noyade sikana nizo la peshe sikana penini tozaba ve kasi ntangu minga ni sala bavwanda mona nive mardi kaka na journée bametala nzutu ya mutu kena kupepa na zulwa maza batala plai kamaradi ya bao anime kufua kasi faso kaka bamekangira nisinga na dikulu yake samuna kuvingila bamfumu wa luyalu balenda zika veka kambala mosi sans permission ya bafumu wa luyalu kasi banda mardi yango na journée sikana na 13h sikana 20 midi kibubu ya ibeto bantu ba autorité ata mosi ve mekita awa na dibongo samwani sala constat pia ni pesa bao accord ya kuzika kamaradi ya bao mutu kena kubodila kaka awa banzinzi beto bantu kiadi pa kamaradi beto mugala kufuaka ila sala beto pass bana samedi mafwa bimaka mazono place ni fulanga ya unavana mimi bikana na sapato na ndido ke bana mafwa bimaka mazono mimi na beto regete na sasi mosi bafumba beto ya bola bakele bafoti baka solution sama ko katla o déjà semble que pénaliser ça la bisala bitu que ça la quoi que ça que ça baba muka baba ko na ndimba donc passe mingi donc tsuli me kuma tina zulu kuna donc tu pénaliser donc bafumba bola betu ai baba ka mamba ngo en charge bakuza katula yao sama betu to kontengi salo po bana to kuzaka nsuka moto sala kisalu keleve zo zo mara te ba konzina biso batali kambo ba longola biso bemba masa na biso an masa na biso to vanda kana to liaka nae mais ezaliwa eye mtu nyoso kufaka asuetaki ayebaki te ya kufa na mai mais akufi na mai bakonzi batala biso likambo balongola biso bembo depuis lobi elala kiawa ti lelo ti era boy toza suka awa basunga biso balongola biso de oyo poto kende kumndango na masa na biso mais mama na asana kombo muso abenga gae amana side kuna avanda na side kuna mama na avanda kuna mama na mama ngala misale je bele bato babanga baza basable même ba sale ezatela ko kama seza ba masa kutu ba travailler bien te yame wakana kasi yakele vefu soka bametubila yao ba umosi ba kolega ngo bamesa nika témoignage yao nde version officielle toke vingila luyalu samo nupesa beto version après enquête samu nakutala kaka mambo mingi kena kukoleve yandi mutume kufa wapi bilele eske noyade ngo accidentel yakele kiba kula ba falansa tomezaba ve wapi pe ba mambra famille nandi tome zaba ve angatona kuvingira beno bamfumo luyalu yamewakana na kingolo Animi SS hôpital Saint-Gérard yaki hôpital ya ba catholique mais zaba ya ba rédemptoriste na kumbu ya hôpital Saint-Gérard père Hubert Ngwamu en tant que 01 chef promoteur organisé hôpital Saint-Gérard mais na tete ti andi banaka souci na niveau ndaka ya kusoigner baka charge bana Animi SS mais depuis un certain temps 2 ou 3 mois passés to meka to afula docteur Kalula yandi vwandaka ofuro mule samla ko soigner bana SS almeza bana province en Vimba samla ko tubave RDC en Vimba mais na beto kwa ku vraiment to kena kia di mingi parce que mutambo ki dia café mais que cela ne tient mais beto mingi to kena formation ina Animi SS na hôpital Saint-Gérard entre autres monde kena ko le docteur Dieudonné Limutupulu muke docteur ya mabanga ya Kishasa ya yolo mabanga kuna bakeba kaka charge bana SS donc kwa kuna matadi mukele pratiquement en détachement donc tuna ko organiser prise tuna ko continuer prise en charge moina semble que le combat docteur Kalula vendre avec CNK élevé bana nyosa SS même ça fois parce que d'ailleurs tuna ko sosa to améliorer ba condition par rapport à ba nouvelle technologie manza bima semble to vendre prêt ya ko améliorer même ba condition na vendre bao ba kuma vraiment batu ya mafimpi ngolo comme ça mbazimbazi bali vendre pena ba pouvoir politique na ba mambo mingi mingi ya vendre avec mbazimbazi tous les jours en kena hôpital tous les jours play mais ani vendre na ba vimpi malonga semble ko ça s'appelle Kango ya RDC. Club des fidèles de Sara Télévision me Budisa Gunga nga coordination ya Kimpese na Ntsuka Ngonda bakefu andaka na assemblée générale mutindu Tsuka Ngonda emekato luta basanga na kasamu na assemblée générale Kintwadi na président provincial Mayuku katika na Mbanza Matadi samna kubula tour na Mbanza ya Bango précisément na Kimpese kusolola
na ba membre ya coordination ya antenne ya Kimpese kusansula bauti kimvuka yai ya club de filets de Sara Télévision ya keve kimvuka ya ba politicien ya kele kimvuka kena kusoutenir chaîne ya Ngolo, chaîne ya Nene ya province ya Congo Central Sara TV. Baba kena kusadila kaka devise ya bao mutinu ya kena kulomba nzola kuvwanda kintwadi kusadisana nyonso ina yaonde kesangisaka ba membre ya kimvuka ya club de filets de Sara Télévision. Na manima ya lukutaka nango président provincial Mayuku Budisa Kangunga. Bubiai mukena kipese mekuisa tala bapange kipese beto solo na ba usamna bonne marche ya club le filets de Sara Télévision. Beno mosbe memona ke tango betuke tubala ke betuke club provincial et batoka kendi marafe et les filets de Sara Télévision vraiment très fort. Ya metoma wakana kumona mutindu président provincial voandaka na ba okintwadi ba mesolo lambote mosi na ba upe tata président ya antenne ya Kimpese yandi pe ani tubaka délégation Matadi que maki président la biso provincial ilongo na mama deuxième secrétaire la biso bakomela ki biso awa pona toujours mabongisi wetali club la biso koma tokotambola na année 2017. Je crois bien mission na ezali abanda Matadi boma mwanda mais abalina na biso na Kimpese ya mona ki lelo présence les elaki auto sepeli mingi pina to senga na ba bamba zalaki te na réunion en tout cas ate pour le tambo ya ebele la club na biso ya Sara Télévision oui ezali antenne ya Kimpese en tout cas sepeli mingi pour la visite ya président ya metama wakana na manima ya kuwa bangunga yai yasuki na kavana ve basalaka nzie tolo kutambula to visite na kutala mosi ya membre bau voandaka na leke nani ya l'hôpitalu samna kusindika yandi na enveloppe mutindu kivuka kena kulomba tala club de filets de Sara Télévision bao baketi ubake votre santé c'est notre souci. Le filet de Sara Télévision oye 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 votre santé c'est notre souci. Chakudidi pekitindindi na kilumu ya hii ya ngunga ya bulaka tukuzaka motina media kamutini ngunga ya Sara ya kwenda kabudila na yinzo ya ibakeni ya kisaka bantu ya centre Nieka bamekuza bima bisika bavandaka bamekuma kaka pene kaka na centre ina ya Ntama ngunga ya Sara ya bulaka pepe tukuzaka motina media kaniki mutini ngunga ya Sara ya budilaka na dibongo batu ya inyo suzaka sosa luzingu na ndambo yango bakena kunyonga samuti banunu ngena kubima oti bakezo la katu sabao ngunga ya Sara ya bulaka Gungangele yakena kukokuta pe yakena kubudila na centre médical Nieka yake vanaka na shik ngabilumbi yeye bamebima inzu ya Ntama bamekote na inzu ya Nouveau pene yankotolo ya Itekom vana shik matumu kita vana samunge motena Itekom yinzo ine tetekele vana bamesonika centre médical Nieka vana nde bamekota samuna kutatamana kusala kisala bau ao na Mbanza Matadi na province ya Congo Central kupesa mavipi na bimbevo ya ikebe lukaka vei bao kuna bakesangisa kanga ukoko kiba kula bangala na centre Nieka bakesa kana kave yabona pe medicine moderne bao ikele ngawina bambu sangunga samuna nkangu ya Matadi ya province ya Congo Central basaba kisika kisalo kena kudia kila tata dokotolo David Nzembele Budisa Kangunga pour naza munganga na centre médical Nieka. Alors centre médical Nieka tozaka kana bisika ya chic adresse échanger te ndakonde échanger mais tozaka na chic soki bisika nyonso za ozala oti mvoado oti nzanza oti stade yebisa chauffeur akitsa okaka na chic soko kitika na chic otomboli miso na yo kalikolo okomona na côté ya Itekom okomona centre médical Nieka eza wana bakomi en grand caractère eza na mire donc référence eza entrée Itekom soko zolingo mata escalier ya Itekom na loboko ya gauche okomona centre Nieka ezali wana biso na centre Nieka ezali centre moko tozali kosala médecine oyo tobengi phytothérapie oyo ezali médecine ya 3e millénaire na phytothérapie tozali koarrive ya kotraiter bamaladi oyo tozali kobenga bamaladi chronique soki tozali kotanga bamaladi chronique ezali bamaladi oyo moto akozwa bakisi akobika nango te
akotikala na maladie wana bomo na ye mobimba. Mais biso na centre Nyeka tozali ko traiter ba maladie wana lokola ba hémorroïde. Ndeko soki hémorroïde ezotungisa yo ekomi kobimisa mosomba na bengi yo yaka na centre médical Nyeka. Toko traiter yo ata soki anisese salaki ba pota ba fistule anal soki ba nani borele zali yaka ndeko tokopesa bakisi okomona biloko nyonso wana ekozonga na kati okobanda kosala sel na yo malamu makila ekobanda kosala lisusu te. Tolokola maladie de la prostate. Maladie de la prostate ezali misa tozali na prostatite, hypertrophie bénigne na prostate na cancer. Alors tozali ko traiter ba maladie wana ndeko nanga olie bakende ko pasola biso tozali ko pesa o bakisi oyo tokopesa sans opération. Okomona ndenge basalite ya ba tumeur ya prostate wana basalite ya ba infection prostatique wana ndenge ezali ko bima na nzela ya masuba pe ozali ko trouver guérison ata oyaki na sonde biso toko traiter yo okomona sonde wana ekwei otikali ozosuba malamu ata oyaki ke masuba ezobima ezotanga na makolo na yo okosuba masuba ebandi ko tirer ndenge tozalaki na jeune na ba 15 ans 16 ans 17 ans okomi kosuba masuba ozosala concurrence na bana ya 8 ans mitungisa na ba maladie bayebisa bandeko ba papa ba mama soki ba oba kolinga ba contacter biso na nzela ya singa bakobenga na 089 81 25 149 na lobi 089 81 25 149 toboye kaka na chic bisika centre Nyeka ezali tokozayamba bino malamu. Tiala kaka bakeba ososala kisala kuna kati ya centre médical Nyeka tata dokotelo Marcel Mikobi yani pe ani tubaka mudingala. Normalement centre médical Nyeka tosali juste moi déplacement mukie tozalaki tozaka toujours na chic mais cette fois-ci tu poussani ka na entrée ITECOM. Donc so y a ancienne adresse à Bichou à chic sur route nationale numéro 1 1291 poussani ka moi mukie na entrée ITECOM. Soki outi ozo outi mikondo outi voadu ozo kende ville soki ozweli nzela route nationale numéro 1 erolingio buka village okoma na rompo ekoka otali na entrée ITECOM wana okomona chic et centre médical Nyeka ezali wana akomi en grave vraiment centre médical Nyeka ezawana moko na ba centre eza spécialisé na prise en charge ya ba maladie etangami incurable ba maladie chronique oyo elembani ba traitement par rapport à antibiotiques ou encore moins nyonso outil na laboratoire chimique. Na centre médical Nyeka tozali la fusion ou bien symbiose ya deux médecines. Kuna tozali la phytothérapie et tozali la médecine moderne. Alors tozo combattre le diabète sucré. Mutu oyo aza suivi par la biso okozwa suba insuline te okomela ba daonil te okomela ba glyvene te nyonso ozali kozona kalawana otie mopanzi topesi yo kaka ba condition régime alimentaire pe bakisi tokopesa yo mbala moko sucre na yo eza stabilisé. Mis à part ça tozali mpe kotraite ba complication ba infection urinaire pe génitale neti bokona niveau ya prostate na centre médical Nyeka tokosalisa mutu akoleka na opération te. Alors ezali mpe na facilité ya kokuta biso na nzela ya singa mutu mpe kobenga na 082 380 32 51 082 380 32 51. Yame wakana na Kingolo centre médical Nyeka kuntuala kaka beto ke tuba. Ngunga ngele doze biku kwa wabanga ei na libongo ya Matadi na ndambu ya Nzadi batwenya kekuendaka mingi sosila luzingu vana bao bakekuendaka kayu alors kayu ine vrai simba kopi nyonso na ke kayu kasi bao kayu penza ya ba GV ya ukisalu bakesa alaka koncho kilumbu nsuka wele anmevwanda marto do kilumbu imeni kikukwa mabanga kliyame kamonana mupatase mbongo mekota bongo na bongo ndenge mokili kotambolaka kibakula bangala yau kezingisa kabao bamebudiso ngunga bametuba beto kuyima kikulu na kiangu alima
quand tu beto c'est que c'est le beto baka marto teta di bangange te kisa baka mambongo hivungi wena ki beutaba wena kisa uzengi hivi mtindu hiyo utaba wewe kati pasi kena bao bilumbu ya ibeto bantu bafumu ya ipaere zide zome tuba mambo ya kudeda mabanga na kifulu yai njila yai nataka na izini ya captage ya fleuve mambo ya kuteta mabanga vana abuo pia furuka baka tukavana handi zola handi kuwa kutufet atakuwa kumona peve muntu tata mana kuvanda vana deda kama mabanga tekisa mabanga o carrière handi zola mvuanji fe metuba yandi zola mavuanga ve handi zola mavuanga ve na nzila ina bete bantu yao mambo kena kutatikisa bantuenia kededa kama banga na njila ina intu bakena kutatika intu bakena kunyonga tata nzambi hiki betu mesale toke iba betu fe toke tulaka betu mvuanji fe tata directeur lemvuka bika sala mutindu ina samu beto kiamvukila hevafa tubakilanga yo enge tata directeur baki di decision mambo madeda di banga munjila ya izini captage abuo pia ebeto luzingu ekwetu nasukila ekutu mambo mingi bamenyonga bametuba bika sala mutindu ine bamebudisa ngungo batala biso to abetranger to 100% bana 50 te mais 100% bana mboka oyo bakungo kosala biso lokola ce qui marque nini si babengani biso atokende wapi tobeta babanga ngo wapi tozana misala te misala na biso ka yango ta maboko na biso ne ekoma toyibaka te so toyina tongo tosali misala 18h tokangi tozongi bandako bete bantu ya mewakana na kingolo kanti samu na hiki tata directeur te bafumu ya residezo meba kila lukano ya ngoe tamna yao mambu ranjwa maranjwa nga beno bato carrière bande di mabanga bakopera sosa moye kuna kutana bafumu ya residezo mwa kinjonzi samu kuzaba mambo ngo wapi mutindu kikwenda sukile mewakana na kingolo eshi yabiko na kilumu ya tanu ngunga ya wasukaka beto montunaka beno kilumbu ya tanu ngunga ya sara kwenda ka kokotila na babisalu ya déjà cassé kuna tata mfumu ya ba kuzaka tuba nene mitali la lancement ya ba recouvrement forcé samna mitali la ba vignette ngunga ya sara ya bulaka beto montunaka binya kaniki mutilu ngunga ya sara ya bulaka na mitali la batu ya ikete kaka na zandu ya minkondo kina kunyonga baiki nikisaka bafufu na bamasini kinzazi mekuma ya mayobo ya mafuata kibakula mame juni ngunga sara ya bulaka ngunga ngele doze beta bantu dejer cassé Congo Central kena kutatamana kutala wapi mutindu kutoma bakila mfiuma kutoma bakila mbongo na maboko ya nkangu na njila ya paku samu na kukukisa talu ya mbongo bafumu kena kulomba sambasadi la bisara ya wina bakena kutala kufyonguna kaka kutala wapi mayela ya kubimisa samu mambo ngo ya simba ya nunga ya kwenda na ntwala samu na receipt kibakula bangala ya wina kilumbu ya tanu yai tata directeur general ya DGRKC Blaise Kiangala bakilaka lukanu ya kusadisa tukutakanu ya katula mambo ya bafafio mambo ya mbongo vignette lukutakanu yango ya kele samu na kubanda recouvrement forcé ya vignette opération ya 2016-2017 nani mesumba vignette nani sumba tete vignette ve yao bilumbu yai mambo kezola chauffe na Congo Central ya vimba banda na matadi fulu nyonso yawina na tukutakanu yango tata Blaise Kiangala salaka yao kaka ve no batu ya repere onge karafumu ya repere onge noko kingandi ya repere okara nani kuza vuanda lukutakanu andi salaka yao pe na baina nyonso ke na bisalu na domaine ya transport andi bokilaka tete police
circulation routière hano neza ba polisi yao ndeke na iswa ya kubanda kanga meka tala ngina vignette muna vignette ve ngina vignette ve ale mekanga jamo kanga mi ametula kama nyokuna polisi ba ukekangaka polisi vuandaka amokok vuandaka association ya batu ya ba moto samu na ba opediaka ASECO pe vuandaka association ya ba chauffeur ya Congo ba mopila dawa nyonso ba poro ba monikiswaka na nzila ya ASECO pe bisalu yankaka mingi ba nyonso ba vuandaka na kati ya lukutakano ngo meso mpelo bizizi na yelele bakena kulanda kuwa mambu yina tata directeur général ya repère mambu yina tata directeur général ya DGRKC bokudilaka tukutaka ya wena bilumbu ya beto bato tama mingi ve na babalabala omo to camion roulage ke tellement na toile di boko bote gombote vignette usumbe usumbe TV okutu ale kuna sumba ngene yao ve ale ngekanga kanga kuna tula kuna beto bantu bazola nyonso ba vignette ya bao basumbe yene kusumba ve yene bekanga tambula dia na balabala ngo sweka moto sweka camion samu yameka bima beko yameka bima fier yameka bima baka yameka bima kalangekela vignette ve na kiadi vignette beto bantu inavondaka la lukutakanu mebudisa ngunga bandeko bonso oyo ya Congo Central ba futa pak ya l'État parce que pak ya l'État yango nde pesaka l'État makoki ya kosala lisala oyo population azali kosenga banzela stade nyonso ezali kosalama na mbongo population azali kopesa tolingi kosouligner eloko moko bato nyonso bayebi ke mboka na biso mikolo ezali na mwa ba problème économique ce qui fait que pouvoir central azali susu kopesa makoki na ma province te parce que yemoko azali na mikakatano donc il faut que na niveau ya chaque province ba makoki emonana pona kosala misala yango tozali kosenga na population nyonso bayeba ke il faut bafuta pako particulièrement mikolo tozali na pako ya mituka réunion tosalaki ezali mpona pako ya mituka donc yango wana tozali kosenga mikolo ekoya tokotia bato na banzela mpona koluka kozwa mwa bambongo wana oyo ezali po ekota na kesi ya mewakana kingolo yobiko ngunga ngele doze beta bantu bilumbu yai na ndambu ya mikondo delestage ya kurame fuema yamebuhela mabatango yamekuma ya indra kangu kena kubakuza dia kave endi sinela kimbevwe endi courant kimambwe maladi to iki tiaji akane tiaji batube iki endi pozo ambana pema yake pozo kunwaka maze iki mambwe batu kena kubakusa ve kila muka na courant kiese minda bwe yameka sala do ko kila kaka mbala ya kaka batukela amuka kura uya kimona sui nikima ni muinda kima keleve sui kimona 16h bwe bana fyotu mebokana mutindu ina yambanda kutambudila bantekisi ya fufu ya wenje ya minkondo bakena kujangalala na yao atafyoti fe bametuba pasi ya imekota na mambo ya kinzazi yokino kubebisila ba ukisalu kena kubebisila ba ukisalu mwaiba nikisa fufu ikelefe mwaiba tekisa ikelefe lokola bilumbu ya deja na crise yai bato politiki mema nisa lumba na Kongo yango banda balumba ka pe crise yango ba lende ba ukatula ove ba veste kaka macha fuataka ba veste kaka ba cravati ba veste kaka ko tulo crise bala kulenda ba ove ba veste kaka yawina bantekisi ya wenja mikondo ya fufu metuba beno kulenda no katula crise yango ve beno bika kinzazi ya Rwanda beno bongisa kinzazi samu beto fufu baina kezo na kupita yao basumba bakulia
betu baka mbongo mutindu ya kuzingila samu yakina pesa KSV na bantekisi ya fufu na bantu gani kaka fufu na ba machine ba unyoso nganji mutindu mosi bametu bachie yo ofazu kongo simeno ve mambo ni kitoko crise chatu piaka $1 noko $1 dia kutu tala mambo beto bantu noko $1 bandandi bandakanandi ana kukwenda kaka na ozana kuna Zulu kaka noko $1 kuna Zulu noko $1 kuna Zulu kaka noko $1 kita na mtoto noko $1 na Zulu kaka amekatuka na nanti ana kuzaula noko $1 amekuma na 140 bilumbu yai amekota deja ya nzila ya 140 noko $1 kina kuzaula kaka ana kukwendaka 14 bilumbu yai 14 dizi tewa mingi vetu bantu lokola hadi zola kita na mtoto fendi Zulu kaka ozana kaka kana kukwendaka kuna kifumu yezo ngikimona 14:20 wapi kina kuendaka $1 ba mama metuba lokola pe noko $1 zola vutuka na mtoto fe andi vutuka na 90 veke sikandi vuandaka pasi kubuelama na kubuelama ya wina ba metuba lokola noko $1 zola vutuka fe ne fusike courant amebudisa ngunga kala fufu fasekera kutula fufu kuandaka na talu ya mbote bubu ya fufu mekita alors ya mekita memoyekera kutambula keleve sama nini kura keleve betike la muka na suba ngekuza ngekantsangana kuza teka ngekuza kuta kura keleve mutu makasumba fufu place kunikisina keleve donc fufu mingi bafumo beto ina kana kutala SNL basala ngolo sama SNL ani futula kura fose ya kuandilaka sana ba mama baka moyo ku vivre batata kana kusala dia ka veba mbongo keleve tala bana betu makafanda kana play betu za vaba c'est que soutien ça ne t'es pas mon fils du pays vous êtes trajeté moi là la couleur aïba et le remonté moi là la couleur compréhension et couleur celui là oyo couleur c'était moyen travailler ça bon chic on a chauffé à parlant mise au bimi odame na marasute zela kiminga poni la esaki to la marasute keto katina tatu siko courant tongo 16 nosani tongo 16 nosani mama kata 15 batiki so tongo ti 15 to ko récupérer mon mke faut faire tondi ah ezute ka matin bitula tanga koya ko somba o kuresa te asongi ne akemvo tanga somba mvo kuresa anikine na mvo tongo kene damar o kuresa asombi anikine kuna koto tongo ta kuresa te bevere tu kuresa ni biso koto to sabu to ko te to ko peto ko to sala nini kasi sama na kuniongena diambu yango tata Leon Zabo Lepe president ya wenje ya Minkondo yani ya kandi ibudisa kangunga metuba mambu ya mtindu yayi yakele mbote atafiotive kembote atafiotive amebudisa ngunga oza suma fufu na kuiza kuranke leve moi fufu na teguka keleve ba camion pe me kuiza bakero fingira bongo ya transport samu batule ke suma fufu samu bakona teka pe wala yabila ba famille ba mais bilumba yi moi fufu teguka keleve samu ni courant keleve pa fufu ina ya teguka kanzila mo na courant kana courant kele ba mama na suma fufu na kutungu ndigisa mbala mosi le bilumba yi mama kuiza sumba fufu bake bukuna pona tuna machine fufu moyen kuwafanda keleve do ba client no satini moyen pe ba kamie me kuiza na fufu baka bomba ba wina basanga bana tilanga fufu keleve yangi mona bakamba sa funuka nakati ya parking ya Minkondo courant yake ndikisa ba famille mingi ba foyer mingi comme courant keleve moyen ba tuba kuli keleve kala wote donc vraiment na kiadi ba mama kuiza suka finir courant moyen kuiza keleve ti 15h 16h pour moyen kuiza keleve donc vraiment la sabe to kia dini na marché Minkondo ya mewakana kingolo yobika na kilumu ya sabala ngunga yako kutaka beto kuzaka montina beno kilumbu ya sabala ngunga ya sara mutindi yako kotila kane meta la parade ya la police kuzaka salama ya katula ngunga ya sara ya bulaka pe beto montina kabeno ngunga ya sara mutindi yako naka kokotila na ville ya Boma kabine moseki nzazi kuzaka yokana ngunga ya sara ya bulaka ya mansaka ve ngunga ya sara kunaka kokotila kaka na ndambu ya mayombe kuna na nzila ya Lemba kisumbula mosi ya tomabilu kuzaka salama kuna ngunga ya sara ya bulaka go
ngunga yai mebudila na bwala ya lemba na njila ya chela dito mayai ya nene benikena kumona kisumbula na njila ya chela baka tukaka bao na chela bakena kufutuka na Kinshasa na babido abao mafuta ya ngazi mesumba metula na bikomboso na bantu tala ka faso ke vuandaka bakamyo ikatoka na chela bakena kutambula bao malembe baufo bameluta kutubisika mosi fale pa me bameluta kuma awa yake kwandi mwafi nyekese fyoti mbala mosi tu muzumbugulu bwa kaminyo mesotuka na bantu vuanda kavana bamelozuka tina bambulungu kuna na matiti bikomboso mezipa bau babido mebuila bau na zulu siasi kaka atamutu kufua ve meluala kaka bayakaka baputa fyoti beto bantu bika nzambi vuanda na bao pena tangu ngunga kumaka fana batu baka kani baba fumbeni balenda uko bale mvuka batutadi langa pe mama njila bika tangu ya fuana biza tomba bifungu babeli mudiambu dizingi sazi fami yao fami zao zana zinga betu pisusi twidi tuzinga bila njila ziazaze kutufana ni fiskete ni transport zetu bazana musadi bima bibisala bwa watu mbaki lakini kyo kizingira dombo abu tukadiza abo botu foti bozingila meshaki fo atraka serimu barulanshi zidika kazi wombo ya amususu babukani amususu bazuba shoki muntu moko akufa kiri azate bazobenda bisuko benda na se ya biloko longa kikishasa depuis le 1er avril to yako lolela oncle na bisu ya libota na kansi na kati ya groupe toza 6 personnes tozeli mituke ezomema biso mutuke zate soit mutuka famille promette biso ke bozela to bimisa bino tour par tour ya liboso ekei ememi batu te tika to s'incline biso nyonso na camion moko soki tozwaka ku tokufaka libota mobimba elingaki ekende ya 6 personnes mama mine bana mibale me nzambe oyo asalelaka biso amonisi nkembo na ye epai na biso po totambeli lokola baveugle te toza kokumisa ye toza kopambola ekobanda na mboka kendenge olongolaki biso Kinshasa ne mpe ozolongola biso na mboka tikini tokozonga na bandako na biso ya metoma wakana betumeza bati na programme ya bamfumu njila hai bafua na sala yao pobima mingi kikatukaka na chela samu ya kwene na Kinshasa kasi njila ikele Mbo TV beto na Sara Television na tangu diambu ikele beto ketu bake chakudidi pekiti ndindi ngungangele beto bantu na komina Kalamu seke diamu awa bakartie mingi kena Kitombe nga kilumbu mercredi kabini abau yokanaka na yau mosi kaka batu kezingila na quartier ngo bana tala kaka kabine mebanda pela bokila batasnel kasina ba upe intervention ya mekuiza na retard tala na kati façon kabine bansinga nyonso meyokana nga ba pièce nyonso osikana ba condensateur osikana nini nyonso memanisa yokana nga batasinela mekuiza bametala bao batu kuregrete kaka bana banda tete na nettoyage samu ba remplacer ba pièce nyonso meyokana na manima ya nettoyage ango kasi bametuba nkangu ya mbangu bavuanda na patience yake kisalu ke salama na kilumbu mosi ve badomaji kele mingi nkangu ya mbangu nkangu pe ya bakote ai nyonso na kati ya komina Kalamu baina keba kakura na kabini ai bavuanda patient kibakula bafalansa Beto azo kwandaka watika bina kupela timu isi yangu yiba beto kwanda mazona wa mbokila wata yasi mazoni kuluta kuta yasi ne kuzebana moto wa mwe ya kupela byatina nani kwenda nani belanda mazono wa yo kuisaita mingi ndio kwanda nguma tiena kupela beto mbokila yasi ne uluta fe ato mwe kwanda kuba ya mtuba imani wana yame wakana akasi okutu surcharge nde mesala autocombustion ngo kibaklo ba falansa donc kuyokana ya yao mosi nga sika na kabini ya 500 ou 1000 maisons ya mekuma ya 5000 10000 maisons beto bantu pasi kaka nkangu pe bazola delestage v nga consequence awa na mbangu na kizungidila nyonso yai na kati ya komina Kalamu bakevwanda na Kitombe na kuvingila kabini ya vutuka mbote beto na Santira de television si Canadien Mbikele toke tuba kutala
kaka kumona kaka kansi kutu bakave beto na Santé Radio Télévision en la bansango yayi beto mekuiza ku fokodila bangunga yenyo soto baklaka beno ya sabala mekuiza manisa kana bemeto mayangala la bangunga yango beto vutu sama tondo mingi na Jimmy Boko emekuiza wasila beto ngunga yani kaka kili na manima ya ba kamera beto vutu sama tondo mingi na ndambo ya ville ya bangu kuna na Kimpese ingénieur Papi Gonda na Valérie Michel beto vutu sadiaka matondo mingi na ndambo ya ville ya Boma kuna kele Igor Atisaki Ompe Rigen Masiala pe matondo mingi diaka na direction générale na manima ditalatala kwa kubetukele na Mike Tubanza l'infatigable DTCC Luemba ingénieur Jérémy Muimba betufutadiaka matondo na kilambi ya ngunga tragédie bazabidi mesalati ngunga yayi ya kuzalambama na mutini mosi ya mbote mingi kuluta betke mantina na kingana yayi luvana kiu la malavu mau makateka noa mau mamvimbisa meso yezo la tuba inki ngezo la pesa nkiu la malavu yina ntete ni kunuaka yao vimbisaka ni meso beto bangula yao kana ngeme pesa mudu kisalo ya ntete andi koka yao ve bika kwani kubwedila yani pasko ya tete kutu anlenda ove bosi ya zola nikelende ye beno meka Mbazi Gunga mebra oh yeah kubokila kaka na ba numero yai